بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome everyone to the very first episode of the Kursi Hijau. This podcast is an initiative by Nabil to create a space for meaningful conversation, sharing experiences, and inspiring our youth towards sustainability, leadership, and positive change. For our very first episode, our theme is From Campus to the World, Inspiring Leadership Journeys. We are honored to be joined by two inspiring figures, Farah Alia and Firdaus. Thank you so much for being here with us today. Before we dive into today's discussion, could we invite our guest to briefly introduce yourself? Assalamualaikum. My name is Farah Alia. My full name is Nur Farah Alia binti Jaisami, but known as Farah Alia. I'm currently a student in University Technology Brunei. Also the Naib yang Dipertua Majlis Perwakilan Pelajar University Technology Brunei. But I'm a girl with many hats, so I don't just in a student council punya vice president, but outside UTB, outside school social, I'm the chapter leader for the Young Seekers Brunei, which is ASEAN-China relations, where we focus on ASEAN youth lah. We provide skills and all. I think that's something that I would say mainly for me, I'm a youth empowerment person and also a change maker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan aku cakap bahasa Melayu. Boleh. Nama yang diberi Muhammad Firdaus bin Said. Boleh panggil Firdaus, boleh panggil Daus, boleh panggil Fir. Panggil yang bisa-bisa sahajalah. Saya sebelum ini belajar di Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Baru saja graduate, alhamdulillah. Dapat first class. Sedikit bebas sajalah. Mengambil jurusan Bachelor of Islamic Media and Communication Technology. Dan alhamdulillah diberikan peluang ketika mana di UNISA itu selama hampir 3 tahun memegang jawatan sebagai President for Technology Student Society. Kemudian diberi lagi peluang mandat oleh UNISA untuk menjadi yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar UNISA sesi 2023-2024. Jawatan yang biasa-biasa sajalah. Biasa-biasa saja, yang duniawi saja. Duniawi. Alhamdulillah masa ini aktif juga aktiviti-aktiviti di luar, dalam negeri, dalam negara maupun di luar negara. Antaranya seperti teknologi punya expo di Terengganu. Kemudian ada juga ASEAN Foundation Model ASEAN Meeting Alumni di Jakarta pada tahun 2024. Seperti yang Farah katakan tadilah, kami ini boleh dikategorikan sebagai youth change maker lah. Alhamdulillah, Masya Allah. Lawa-lawa you punya profile tu. Kami pun lagi so kecil. Kalau rasa inspiring. kami lagi kecil lah rasanya. Biasa-biasa. So, Okay. with that, let's begin our podcast conversation. Ini chill saja, macam mana kedai kopi saja. Yes. Okay, so untuk soalan yang pertama, to stay strong in leadership. I know you guys macam indah asing dengan the words leadership itu. So there's usually a core value yang mana ataupun personal trait that keeps you grounded. Untuk Farlia ataupun Firdaus, what is that value and how has it helped you to maintain you guys punya leadership journey until now? Maybe that was ya kan? Awak Yunisa. Nice. Kalau nonton rumah lah. Masuk permainannya boleh sahaja. Okay. Apabila tadi bercakap mengenai leadership ini, kepimpinan, ada ciri-ciri yang diperlukan oleh seorang pemimpin. Di antaranya saya lebih suka untuk berkongsi kepada orang yang saya kenal apabila saya mengikuti leadership camp dan sebagainya. Saya berkongsi satu formula ini, namanya REST. 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 REST ini adalah singkatan sebenarnya. Singkatan REST. R ini adalah seorang pemimpin itu perlu ada sifat responsible. Ini R.
responsible, bertanggungjawab. Sebagai seorang pemimpin perlu ada 3 pertanggungjawaban ini. Kalau ia menjadi seorang pemimpin, ia patutnya sedar ada di dalam fikirannya ia memegang satu amanah yang sangat besar. Apabila jawatan tani makin tinggi, bukannya bermaksud kerja tani semakin mudah. Apabila jawatan tani semakin tinggi, semakin besar, maka banyaklah kerjanya, besarlah amanahnya, besarlah tanggungjawabnya. Jadi apabila seorang pemimpin itu sedar yang ia adalah seorang pemimpin, ia ada tanggungjawab yang sangat besar, ia akan melakukan pekerjaannya, amanahnya dengan teliti, dengan telus, dengan terbaik. Teliti, telus, terbaik. Teliti. Bila tadi bercakap dengan I ni example, contoh. Jadi contoh. Sebagai seorang pemimpin, tani patut sedar, tani dilihat ramai orang. Orang bawah tani, orang sekeliling tani. Tani seorang pemimpin, tani patut menunjukkan contoh yang paling terbaik. Tani tidak sepatutnya membuat perkara-perkara yang tidak diinginilah, yang perkataan mudahnya lah. Sebagai contoh, tani seorang pemimpin, sebagai contoh saya lah, saya WDP. Ini contoh sahaja. Contoh sahaja. Tidak ada pengalaman apalah. Contoh sahaja. Saya WDP. Saya suruh, datang meeting pukul 8 pagi, contoh. Tapi saya sendiri datang pukul 9, contoh sajalah. Saya datang awal 7.30. Tapi contohnya datang pukul 9. Mana ada orang akan hormat kita ni? Sebagai seorang pemimpin, mungkin sahaja ia akan hormat kita ni, tapi ketika mana tani memegang jawatan itu saja, selepas tani bubar, tidak lagi ada jawatan, orang akan ingat. Dulu ia suruh meeting, dia juga datang. Orang akan ingat. Walaupun manusia ni, ataupun dari perkataan insan tu insan, bermaksud ia ni mudah lupa. Sebenarnya manusia ni sikapnya memang mudah lupa. Tetapi bila tani bercakap mengenai dengan perbuatan, apatah lagi perbuatan yang indah baik, orang akan mudah ingat. Jadi apabila kamu jadi seorang pemimpin, perlu ingat di dalam fikiran tani mesti menunjukkan contoh yang paling terbaik. Sebab orang akan ingat dan orang akan ikut tani. Itu yang penting. Kemudian S, serve. Tani bagi hospitality kepada orang. Tani bantu apa yang patut. Tani yang penting. Bukan bermaksud apabila kita ni menjadi seorang pemimpin, tani mengulun orang dia pulang. Tani jadikan orang di bawah ni macam hamba dia pulang. Itu yang sepatutnya. Tani sepatutnya bukannya bersikap kita ni itu sebagai raja, tapi tani buat orang bawah tani ni yang sebagai raja. Tani serve orang. Tani analogi saja. Bayangkan sahaja, tani kan makan, tani bangkat adalah contoh. Tani kan makan, ada catering sini. Saya seorang ketua. Analoginya, kalau menjadi pemimpin yang terbaik, saya pastikan dulu kamu 3 ni makan, ambil makanan, kenyang, sudah kenyang, baru saya makan. Itu analoginya. Dan kemudian yang terakhir, T ni yang menarik lah. T ni training takwa. Menarik. Takwa. Training ni, kamu dilantik menjadi seorang pemimpin. Mungkin sahaja orang itu baru menjadi pemimpin. Dia belum ada pengalaman. Tapi ia seorang yang mengambil peluang. Apabila di offer menjadi pemimpin, cuba saja. Cuba yang terbaik. Jadi seorang pemimpin yang terbaik, walaupun ia ada pengalaman, cuba saja. Cuba yang paling terbaik yang dapat. Latih diri, berkenalan dengan orang lain, networking dengan orang lain, minta tunjuk ajaran dan sebagainya. Dan kemudian takwa, saya rasa sangat penting. Bila menjadi seorang pemimpin, tani combine semua sekali tadi ni. Kemudian tani akhiri dengan Allah melihat apa yang tani buat. Mungkin sahaja ia jadi seorang pemimpin sudah. Ia berniat, aku ketua, aku boleh suruh-suruh ia saja ni, contoh. Tapi ia ada takwa, ia sadar Allah melihat. Allah tahu niatku. Jadinya berubah dia niatnya daripada ia buat jahat kepada niat yang lebih baik. Mungkin sahaja aku sepatutnya buat macam tu, mungkin aku minta tolonglah ia, kami sama-sama grow. Di antaralah ciri-ciri seorang pemimpin yang saya rasa patut ada di dalam diri seseorang, insyaAllah, iaitu REST, rest, responsible, example, serve, training and takwa. Dan mungkin Farah ada jawapan yang lebih menarik lah untuk dikongsikan, insyaAllah. Masya Allah, jawapan Masya Allah. Terlalu bukan duniawi lah. Mendalam. Mungkin aku yang duniawi. Dipersilakan. Any insights? Like for me, I think I agree mostly with Firdaus punya tu. Tapi again, each of us have different core value kan. Yes. And my core value actually changes every year.
So every year when I take on a role tu, ia bertukar every year. Because a leader, it does not mean you have to be macam YDP and YDP. You don't have to be all those to be a leader. Everyone is born a leader. I believe in that. But not everyone can be a good leader. True. And then I agree with REST tu. It's something that mesti ada orang. Tapi for me, my core value is sincerity with humility. So like you have to ikhlas, sincere in doing things that you're doing. Pasal I think as a leader, you sacrifice a lot, and then there's a lot of things that people don't see, but you see each other. So I think sincere with humility itu buatkan myself to check my niat every day. Like ask myself, why am I doing this? So I think it's a good refresher to do it every once in a while. Macam kenapa aku jadi NYDP? Kenapa aku join presidential election? Kenapa aku join this program? Kenapa? So dari sana, I think sincere with humility and also accountability. Yang the first one, responsibility itu. I agree with that. But mine is more towards accountability. I think I learned it the hard way when I was a president dulu. I think because I was still so young kan, time I was the YDP atau I don't know how to actually really lead that big team. Time tu I met people yang age-nya macam jauh daripada myself, and then the age range tu macam I'm actually open to everyone. So dari sana I learn walaupun dia tua daripada aku, I still have to take accountability of their actions instead of biarkan dorang tu terbengkalai macam tu. So that's a leader. I taking accountability. You take accountability awal-awal, tapi lepas tu you ajar your team member, this is how it should be. So that's how you're sincere. Mesti mengikhlaskan dan meredahkan lah apa saja dalam situasi itu. Tadi mesti reda. I think I always say that now. Reda itu jadi sudah reda saja. So I think that's one of the core value that I put into myself, which is mengikhlaskan apa saja dengan humility. I remember everyone is human, everyone makes a mistake. Tapi I'm also a strict leader. One time I tagore already, and if you do it again, I'll be disappointed. Macam alah, benda tu sudah wami beritahu you macam tu. But adalah aku marah macam kenapa kau buat macam tu? Maybe adalah macam teasing. I'm actually penyayang. Okay. Maybe aku ni penyayang sebenarnya. I think Macam ada doubt. maybe he was a victim too. I don't know. Like aku suka penyayang orang. So maybe di sana je macam macam ada humility di sana. You don't want to marah bandar dorang, tapi you want to macam at least I'm not taking this way too seriously, but then I want them to learn juga. I think serving with humility is a core value that I put into myself to refresh my niat every time. My jawapan tu very duniawi. macam wow, very long answer. Tapi I understand like both of you, like how you lead people atau because tadi I also macam ikut banyak-banyak team this and this team. If my partner or other people in the work kerjasama, then it will be macam difficult atau so you have to bagi tahu secara bisai, and then that way dorang ikutlah cakap tadi macam tu. Like lead by example. Jadi contoh yang baik for everyone. Dan I think I agree on the statement datang awal. Like at first aku pernah sekali datang akhir toward an event. I feel so guilty. Macam suruh semua orang datang pukul 6, aku datang pukul 7. Macam tu lah. Sama lah macam kalau tadi datang like orang macam datang ni akhir macam tapi itulah macam I come late itu pasal ada reasons tu. Tapi at that time juga I feel guilty Christian and my members apa. Because I think when we organize big events, banyak yang datang sebelum macam pukul 6 kan. So orang berabut subuh apa. Some even subuh di tempat event itu. Itu macam myself when I look at people pukul 5 tu, especially AJK parking lah to be specific. When I see them at 5 AM tu, I feel sad. Macam sekarang berpanas lagi ni dorang ni. So I think that's the humility comes in lah. Sama resilience. Resilience. That was the word that I'm like, apa that one word? So resilience is also important in yourself. If you're resilient into something, insyaAllah benda tu, if you're passionate, then semua akan permudahkan. Maybe hindi semua mudah, tapi you will enjoy throughout the journey itu lah. For Farah, you're constantly invited to speak, lead and join events. Yang masa ni we invite you, and then contoh aku nak mau macam tu, tapi how do you handle it and how do you say it? How do you say no, to be exact? How do I learn to say no? Yes, how do you learn? How I learn say no? It's very hard. I learn to say no pasal I'm the person who say yes. Oh sure, yeah, I can do it. Tapi at the end of the day, I'm the one yang ngalai, I'm the one yang burn out. So I usually put into two questions when I receive something. Will this align to what I'm doing? Will this help others?
Because sometimes events yang kena suruh buat or kena invite atu, it doesn't help me, but it helps others to grow opportunity. And then I learn when I say no, it gives room for other orang lain punya rezeki. My rezeki ada rezeki orang lain as well. I got invited to this program, you belayarkan tu macam aku mau ikut belayar, tapi I have to let it go because I have a different priority. So I have to set my priority. Then when I let go of that opportunity, and then I know someone else yang ganti, nah mashallah tu you punya rezeki. Rezekinya tu in my rezeki juga macam tu. Then that's when I learned to say no lah, because pernah sampai overwork myself sampai to a point aku bertahan di hospital. So that's how I learned the hard way. Then I learned to say no lah, macam aku dah sanggup ni, I need rest. Sometimes the programs that I get atu pun in the align with apa I want to do in life lah. So usually when I apply to programs atu, macam if I apply or can offer, I usually look in what's the outcome that I can give. Even sometimes when I take on a different role, if I take this program, ia loan baru for me, I better study about it. I study tapi mesti ada contribution back. So I always question myself, is it really worth it for myself? Is it really aligned with what I'm doing, or is it just for the title macam tu? Because sometimes I think awal-awal in my journey, aku mau ni asal CV lawan ni, CV lawan. Ada lagi orang macam kalau kau ikut tu lawan tu CV mu. Tapi yang alih aku, even when I joined FMAM, I did not expect that I would get selected. Because I don't have any experience other than debating. I didn't know that thing was macam a debate lah. Like you have to fight for your paper macam tu. Then when I joined, I realised aku sebenarnya suka bercakap macam tu. Like I'm a yapper macam tu lah. Ani pun macam invite me to podcast stuff macam I think it's kind of my thing. Like I was thinking macam, is it really my my thing or not? If you invite me to berlakon, aku pandai macam tu. Tapi kalau kamu invite aku untuk bercakap, aku pandai bercakap. Tapi I hope whatever aku sampaikan itu bermanfaat untuk yang lain. And kata kosong. Macam forum apa lah, workshop. Ya tahu macam every time I'm invited, I hope everyone ada, even if they're inspired pun saja, I want to see more youth in Brunei to grow. Because I think the youth community is growing, but you always see the same faces every time. Macam ya lagi. Tahu macam I always, okay, you know what? If I ni saja my opportunity di sini saja. When I got the role yang NYDP itu pun at first I was against it. So I was like, do I really deserve? Do I really want to lead again? Basar-basar macam ni. I don't want to be humble macam tu. Tapi at the end of the day, apa rezeki yang Allah bagi aku tu, that's meant for me lah macam tu. So even if I say no, ada rezeki orang lain. Tapi faham pulang tu, pasal channel role tu tinggi wah. Macam tadi macam rasa ini sanggup. Tapi rasa macam terpaksa. Para cakap tadi, redokan saja dia. Redokan saja dia. Okay lah, so far it's a great journey because of this jua sebenarnya. And actually like I meet like outside my school job, macam how I met Firdaus back then when I was in poly. So macam whatever the opportunity you get atu sometimes leads you to more opportunity. Moving on to us. So the question is, what inspired you to become an educator? How has your experience interning Brunei Innovation Lab itu shape your teaching journey? Macam boleh macam masa intern tu tiba-tiba ada rasakan jadi educator tu macam wow macam tu. Macam mana journey? Aku pasti gitu. Soalan yang menarik sebenarnya. Redo sajalah. Redo. Ini boleh dulu dah boleh send balik lah tu CV tu. Kami stalk je tu dari LinkedIn apa semua. Sebenarnya cerita tentang educator ni kalau akan diceritakan Tani move back to beberapa tahun yang lepas. Ada ceritanya. Ada ceritanya. Okay. Sebelum saya masuk UNISA, saya dulu bersekolah di Smalhab. Dulu Smalhab, sekolah menengah Arab laki-laki Hasan Al-Bolkiah. Okay. Sebelum saya habiskan pembelajaran saya di sana, ada talk Ustaz Lokman. Ustaz Loki. Ustaz Loki dari Al-Hufaz. Dia bercerita tentang perjalanannya daripada ia jadi student, kemudian raja, kemudian ia buat kerajaan untuk orang. Dia buat satu syarikat dan hire orang. Bukan ia yang mencari kerja, orang yang cari kerja lah ia. Dan pada masa itu memang ada niat, memang ada cita-cita akan jadi guru. Melihat lagi sekali di keluarga saya sendiri, ibu saya seorang guru. Ibu saya seorang guru agama. Guru agama. Sama. Setelah integrasi, dia pindah ke maktab Sains. MS Sains, yes. Jadi di sana melihat dari Damit, ibu saya tu berpuluh tahun sudah menjadi guru. Dari Damit sudah saya melihat usaha ibu saya itu untuk memastikan generasi di Brunei ini berilmu,
menjadi guru ni bukannya benda yang mudah. Ada orang cakap apa jongannya guru, apa jongannya mengajar. Itu sana silap. Saya sendiri melihat bukan setakat mengajar, membuat persiapannya lagi kan. Persiapan untuk mengajar di kelas. Ada juga membelanjakan sedikit sebanyak duit juga. Melayan kerana Melayan kerana student lagi. Kalau yang dah tahan melayan, boleh jadi mental health tu. Jadi benda yang susah, tetapi bagi saya pekerjaan yang sangat mulia. Menjadi seorang guru. Bukankah macam ceramah kan? Bukankah orang yang paling yang paling baik atau orang yang membagi manfaat kepada orang lain. Tanpa guru mungkin sahaja tidak ada doktor-doktor pakar di dunia ini. Tanpa guru mungkin sahaja tidak ada para ilmuwan yang mengajar tani pada masa ini. Banyak lagi lah yang benda-benda yang mungkin sahaja tidak akan terjadi di dunia ini kalau tidak ada seorang guru. Jadi di sana meletakkan cita-cita saya untuk menjadi seorang guru. Tapi belum lagi ke tahap keluar comfort zone, cari kerja untuk jadi guru tu. Belum jadi educator, baru cita-cita. Cita-cita, tadi boleh cakap saya cita-cita aku kan jadi angkasawan. Boleh saja. So ini belum lagi proses seterusnya. Sebelum masuk UNISA, dia ada masa lapang kan tu. Cuti panjang. Di sana mengambil peluang daripada duduk-duduk rumah. Dia ada allowance lagi masuk. Allowance lagi masuk. Kan membali pakaian dan sebagainya akan minta-minta saja. Dan terusnya. Jadinya cuba mohon kerja. Sebelum itu ceritanya saya DM Ustaz Lokman. Saya akan jadi ustaz di under Al-Hufaz macam ustaz je dulu. Macam mana boleh ustaz tolong tunjuk ajarkan macam mana? Alhamdulillah dipermudahkan, dibagi rezeki, ada cara-caranya, ada je program-program yang saya ikut yang Ustaz Lokman sendiri membawa free of charge. Itu satu peluang yang saya ambil, dan alhamdulillah setelah kisah ataupun ujian untuk mengambil tauliah mengajar, ya mesti ada tauliah tu kalau mengajar Al-Quran. Alhamdulillah menjadi seorang educator, mengajar Al-Quran. Kemudian bercakap mengenai dengan internship saya tadi. Saya intern di Brunei Innovation Lab. Kalau anda silap hampir AITI. Adalah di sana lah ada satu kawasan itu memang penuh saja syarikat-syarikat lah. Jadi saya intern di Brunei Innovation Lab dengan menjadi seorang educator di sana, bercakap mengenai dengan teknologi, bercakap mengenai dengan apa problem yang ada di Brunei, apa solution yang tadi dapat bagi. Macam tu. Jadi kalau ikut logik akal, dia akan mengenal dengan belajar Al-Quran, betul kan? Tetapi di sana, di tempat saya intern itu, saya belajar macam mana berinteraksi dengan orang. First, macam mana keluar daripada comfort zone. Menjadi seorang guru, ia bukannya orang-orang tadi kenal saja tu. Ada orang yang tadi tak kenal, ada yang kanak-kanak, ada orang dewasa. Kan? Kemudian di sana juga antara tugas yang dibagi kepada saya, membagi presentation tentang Brunei Innovation Lab. Apa sebenarnya Brunei Innovation Lab, apa teknologi-teknologi yang dipakai, yang digunakan, apa problem yang ada di Brunei yang pada masa itu baru saya problem itu ada di Brunei. Saya sendiri pun baru tahu. Di sana saya belajar banyak benda, dan dalam masa yang sama benda-benda yang saya belajar itu saya percaya dapat diaplikasikan pekerjaan saya pada masa itu, which is educator. Ada juga satu masa ketika saya di Brunei Innovation Lab itu, ada satu program namanya Startup 673. Saya masuk ketika itu, di mana ada banyak organisasi yang datang, banyak bagi talk, kemudian ada punya aktiviti dan sebagainya. Di sana saya belajar untuk mengambil peluang agar ke organisasi ini bertanya macam mana networking. And then ada satu program juga Extravaganza namanya. Bukan yang menyanyi. Paham gegar bukan. Kalau menyanyi jangan disuruh lah, saya dah pandai lah. Jadi di dalam Extravaganza ni ada satu hari itu di mana intern dibagi peluang untuk membuat apa saja aktiviti yang diorang mau. Jadi satu hari itu ada hari kiranya my day lah. Saya mau buat aktiviti mengenai public speaking pada masa itu. Jadi di sana sama aja macam menjadi seorang educator. Kamu di depan orang ramai ni sangat ramai. Bukan saja intern yang melihat, pekerja Shell Life Wire melihat, Innovation Lab DST melihat. Jadi dengan orang yang begitu ramai, belajar macam mana di hadapan orang, macam
macam mana tani kekal confident walaupun tahil ada orang yang indah pernah nervous di sana belajar, di sana bercakap di depan orang, di sana belajar macam mana mempresent info, membagi info, macam mana menarik perhatian orang. Ada orang bercakap 3 jam, macam tadi kuliah 3 jam. Dengarnya cuma 30 minit. Satu melayang. Lepas tu tidur, buka IG. Selalunya lah buka TikTok. Jadi di sana belajar macam mana menarik perhatian. So that one whole day for me. Dan Alhamdulillah organizernya menunjukkan arah saya selepas aktiviti itu ada macam QR untuk kira macam bagi komen, tanya bagi soalan feedback apa, dan bagi feedback. Alhamdulillah organizer bagi saya melihat Alhamdulillah semuanya positif lah, sangat positif. Tidak ada yang tidak positif kecuali ada satu lah saya ingat. Dia positif pulang tapi dia cakap talk itu bagusnya tapi it's too Malay for me. Itu saja yang luar positif lah. So maybe I will talk English lah. Maybe dia sebenarnya bukan Melayu. Mungkin juga. So ada yang Cina apa sebagainya. Itulah. But overallnya good talk lah. Okay lah, itu pun saya berpuas hati sudah lah. Tapi ada more to improve lah. Satu perjalanan saya menjadi seorang educator. Kemudian itu je perjalanan saya dari intern, mengambil apa yang saya belajar dari intern itu, aplikasikan ke pekerjaan saya pada masa ini. InsyaAllah. Masa ni macam jadi educator Al-Hufaz. So kan biasanya lah dengar-dengar kalau belajar Al-Quran ni mesti apply ke MUIB. Betul. So macam mana prosesnya lah yang Macam arah mana MUIB proses? lah. I heard payah lah akan dapat. Even my senior banyak payah lah akan dapat tu yang MUIB betul lah. Okay, sebagai yang sajalah sebetulnya saya terus lah. Saya indah kena mengenal dengan MUIB ni. Jadi cara mengapply-nya sebenarnya sangat mudah. Pilih dulu. Kamu kan mengajar Al-Quran kah? Kamu kan mengajar agama kah? Ini kalau akan mengajar lah, itu lain cerita. Ini yang mengajar. Kamu kan mengajar agama, mengajar Al-Quran. Kemudian nanti ada satu tarikh satu dibukakan. Okay, untuk mengisi borang kan memohon tauliah MUIB. Okay. Contoh saya kan mengajar Al-Quran sahaja. Ya, borang-borang itu ada Al-Quran, agama, Al-Quran dan agama, ada penceramah. Tik saja Al-Quran, yang lain tu isi nama dan sebagainya. Isi borang macam biasa. Tapi ni diorang payah wah. Payah itu mungkin sahaja ia kurang persiapan. Mengisi borang ia bukannya benda yang susah. Mengisi borang apa juga yang menulis, menghantar pun benda yang mudah. Tetapi apabila dipanggil untuk interview ni yang banyak orang terstuck. Contoh kamu kan mengajar Al-Quran, disuruhnya baca Al-Quran, soalnya hukum-hukum tajwid dan sebagainya. Dan ada pada masa ini disoal juga tentang agama. Yang tasawuf apa? Ini yang saya rasa banyak orang terstuck. Saat tajwid itu saya rasa mudah tu. Orang tahu apa. Kebanyakannya mat lah di soal itu mat dan sebagainya. Di soal agama ni dah orang selalunya terstuck. Orang remeh-temehkan. Macam fardu ain, fardu kifayah ni orang kurang sedikit ngambil tahu. Macam fikir, okey aku mau ngajar Al-Quran, atau hukum Quran saja. Tapi ya kan soal juga tentang agama. So, kamu mesti orang beragama juga kalau ngajar Quran. Ada juga kena soal, okey kamu tahu surah Ad-Duha aja. Contoh surah Ad-Duha. Apa kisahnya? Padan Contoh. tak. Jadi kebanyakan orang sana terstuck di sana. Tapi tidak apa-apa. Cuba lagi. Cuba lagi. InsyaAllah kalau ada rezekinya, kalau kamu sudah berhabis prepare, InsyaAllah dipermudahkan. Asal kamu punya niat yang bagus. Niat yang bagus untuk mengajar. Ini sangat mulia sudah. Apatah lagi kamu mengajar Al-Quran ataupun mengajar agama, lagi bagus. Jadi benda yang bagus ini Allah akan permudahkan InsyaAllah. Dicoba saja. Pada kawan-kawan yang tadi yang dapat itu, coba lagi. In leadership, people often see the success but not the sacrifice. So, is there any sacrifice yang you guys pernah buat tapi orang might not see it like macam ada apa-apa saja? To the top atau mesti ada prosesnya, mesti kita ni jalani sakit-sakitnya tu. Tapi orang lihat the outcome saja. So, do you guys have any story to share? Okay, for me, there's a lot sebenarnya that I would say those sacrifice tu macam I regretted it lah. Tapi at the same time macam
ada hikmah di sebalik all those things. Mainly was the fact that I miss a lot of family gatherings. My family time tu, because I'm actually a family person tapi sudah makin besar tu sudah pandai driving and macam I don't spend much time with my family because I'm chasing my dreams. Like I want to do this, I want to do that. Tapi aku terlupa yang aku pun seorang anak. Aku terlupa aku ni seorang cucu macam tu. So aku I missed a lot of family dinners, family gatherings, family lunch, even breakfast sebenarnya. Like jarang kan duduk sama family, duduk cerita-cerita. Pasal now I feel like I work 7 days a week. Pasal Every day lah tu. every day tu. So I don't have family time sama personal rest. I know rest is very important, tapi I think I'm at the age where rest satu aku boleh buat nanti macam nanti tu. sekejap. I know people kata chill saja, umur tu nak ke mana. Tapi in my mind, awal aku siapkan benda ni, at the end I can just focus on akhirat lah. Ani dunawi, lepas tu nanti akhirat. Tapi ani mesti lejo dengan akhirat lah. My personal time with my parents tu is something yang I miss going out with my family. I miss having my family time. And then now I'm also the oldest in my family kan. So I have little siblings. I don't really exactly get to see them grow. Like I'm there, but aku selalu ngalih. By the time aku balik rumah, aku ngalih sudah aku dalam bilik. Tahu-tahu aku macam jauh daripada adik-beradikku. Aku jauh dari parentsku. Dari sana macam people don't know how much these leaders struggles, especially those with close family bonds. Tiba-tiba we have to get out of that. And then it's like my comfort zone, tapi I have to get out of that and then miss those events apa. I think something that people don't look macam orang selalu lihat, nah bagus je tu. At the end credit saja. Tapi behind the scene, no one realized that those things affect us not only physically but mentally as well. And as much as I'm a mental health advocate, I'm also struggling with it. So as much as aku a youth change maker, I'm also hard to change myself. Like it's a habit. I think ada juga buruk baiknya dengan missing all these things. I get more opportunity tapi buruknya Tanin dah tahu masa sama keluarga tu sampai bila. Ni orangnya ajalah tu di tangan Allah. So di sana tu I think ever since my family members ada yang pass away sudah, I realized that I don't spend so much time. Even like one person that I actually really love, I did not manage to pass away. So that's one thing that I regret. Kan pasal aku sibuk chase all those dreams apa. Pasal aku mau belayar macam tu. Tapi aku lupa yang family ku di Brunei macam ni. Orang lihat, bisa je tu family mu supportive, hantar kau belayar apa. Tapi I know my parents, my family miss me being home macam tu. That's something that I'm still doing lah. Macam giving my time, whether I want to spend time with my family or chase my dream. Sometimes those decisions itu, it really depends on your priority at the moment. Itulah. For me, I think what you did itu Cana benar pulang tu yang pasal mental health tu kan. Cana tadi support mental health tu, tapi tadi sendiri just struggle tu. I get lah apa yang Kak Farah akan cuba sampaikan macam tu. Maybe it's not just me who's struggling with it kan. I believe there's a lot of people who struggles with it as well. I know a few people yang to not overcome their mental health. For those people, I realize it's the lack of support. But macam mine, all those decisions with support. As much as support itu bukan dari loved ones, I still have a leader has its own followers. So I always pertimbangkan if it's very impactful for the people that follows me or not. Gitu. Itu mungkin I always share benda yang baik saja. Tapi benda yang buruk happen to me, I don't share. So which is why I advocate for it. Sometimes people are also pandai je sakit, pandai je personal rasa tu is very important. I only realize it after sudah bertahan di hospital. Even right now, I don't pentingkan personal rasa bilang pasal I think tanggungjawab ni. Someone said this to me. Kau mau kena tanggung di akhirat kah? Dah aku macam kena ungkit ni sekarang. So that's in my mind macam if I don't do my responsibility, kadang kena di akhir kena tanya kenapa kau indah tolong orang ni, kenapa kau ketua macam tu. So daripada aku kena agih di akhirat, aku better buat awal ni macam tu. Like aku tamam boleh sehat, tapi kalau aku di akhirat nanti ia benda yang ada di akhirat dan difikirkan tu. For me, those sacrifices tu is things that I hope people realize and appreciate your leaders. Yeah, your leaders, they're also struggling. As much as they want to say it to you and be like, guys, aku ngalih, aku struggling right now.
sometimes we as leaders, kami na mau drag the whole team down. Can you maintain our we are image? we are the setting. If Tani happy, the whole team happy. Tani tarik semua orang together into one team. And sometimes it's draining. I think just a simple smile makes your day. Macam tu. So itu yang tahu tu macam within big tree lah saja tu. Yeah, macam tu lah Big kan. tree, big Kan, so macam tu. Macam you wanna beritahu macam guys aku ngalih, aku stress tapi you cannot say it to them. You're just like, it's okay guys, we can do this. Tani boleh ni macam tu. But once you biasa, you will learn to overcome it. So for the next question, ani dua-dua Farah and Firdaus jawab. Jen, what advice would you give to who want to succeed academically and in extracurricular activities lah? Kita bagi first class honors. Yes, terumah. Kalau biasa saja tu lah. Ini jawapan seorang educator lah. Lawan bunyinya kan. Okay. First, cari passion kamu dulu. Cari passion. Ini khususnya untuk yang aktiviti luar kelas. Cari passion kamu. Ada orang ia terasa ketinggalan. Aku belajar di kelas mana yang lain sudah terpandainya, aktif lagi volunteer, aktif lagi keluar negeri. Ada tu. Dia jadi dipikir-pikirkannya kan. Jadi untuk orang-orang macam ni, first cari passion kamu dulu. Adakah kamu sama macam yang kamu cakapkan ni? Adakah kamu more into volunteerism ni? Ataupun kamu more minat kepada green world lah sebagai contoh. Cari passion kamu. Apabila kamu ada passion, ada minat, senang kamu ikut. Baru mu kesiukan membuat di luar itu kan. Plus, ini yang penting. Kalau kamu mau berjaya di dalam kelas, di luar kelas pun berjaya. Okey, di luar memang tadi cari passion apa tu kan. Dalam kelas, fokus di kelas. Kamu tahu sudah, okey, kamu kan rajinkan membanyakkan aktiviti luar. Contoh kelas 3 jam macam yang saya katakan tadi. Kelas 3 jam itu tak kamu fokus. 3 jam itu dah kamu berinteraksi sesama kawan-kawan kamu, sesama pensyarah. Ada saja persoalan, soal dia pada masa itu. Ini sangat membantu. Pasal apa? Saya mengalami. Okay? Saya seperti yang saya katakan yang paling awal tadi, saya hampir 3 tahun menjadi presiden Technology Student Society. Kemudian baru kan bubar jadi YDP tu lagi. Jadi masa di kelas ada dia kena tarik keluar, ada dia event-event dan sebagainya. Ada saja masa saya di kelas, saya fokus benar-benar. Okay, fokus benar-benar, take note. Kalau boleh tulis pakai pen, pakai kertas supaya mudah ingat. Tulis, take note. Ada soal. Ada idea, walaupun idea kamu itu macam idea biasa-biasa. Kongsikan, mungkin saja kawan-kawan kamu kepikirkan benda yang sama, tapi dorang malukan bercakapkan. Share sama orang lain. Ada satu buku atau ini kan kongsi buku dia pulang. Boleh. Dari pensyarah saya juga yang kongsikan lah. Kira kesimpulan cerita buku itu, saya singkatkan sajalah. Ada satu syekh ni, kemudian ada seorang adik bertanya lah syekhnya, arah mananya tempat paling kaya ni dunianya? Di Amerika kanya, bukannya syekh. Di negara-negara Arab kanya, bukannya. Habis itu di mana syekhnya? Di cemetery, di kubur, di graveyard. Apa adanya graveyard? Graveyard tanah lapang. Panah orang anu saja, orang badan orang si panah itu kan. Ya syekh itu bandarnya, ini tanah lapang. Tapi di bawah tanah ini ada orang ketika mana ia hidup, orang aninya ia banyak saja idea, banyak saja persoalan-persoalan, banyak saja ilmu-ilmu yang ada di otaknya, tapi ia malukan keluarkan, ia malukan soal, jadi terkubur di sana. Jadi arah graveyard itu banyak sebenarnya ilmu-ilmu yang kalau dia mungkin boleh jadikan negara itu kaya. Jadi di kelas ini, apabila kamu di kelas, kamu rajin di luar, bagus, benda bagus, kamu rajin. Tapi sudah di kelas kamu main IG. Sebagai contoh main IG. Terasa saya. Okey, terpulanglah kamu kan main IG, tapi nanti sakitnya Di sendiri. Kacau. untuk catch up balik. Macam nyasar, baru tekan nyasar kan. Macam nyasar aku mendengar saya tu ada ni kena cakapkan saya tu. Ini seminggu ikan exam, baru tekan catch up. Baru tak kena tu buat 12 minggu punya notes kan. Jadi kalau kamu sudah fokus
pada masa itu, at least kamu sudah nanti senang saja kamu sekali baca pun ingat sudah dah. Akademiknya lah di dalam kelas. Kemudian mesti konsisten. Jangan harian yang kamu fokus ikut mood dia. Aku ngalih bekas event, bekas contoh lah, bekas UTB Carnival contoh lah. Contoh saja lah. Iklan ni kadang. Bekas UTB Carnival. Ngalih sehari ni saya aku rehat lahnya. Dari sehari itu jadi 2 hari tu. Dari 2 hari jadi seminggu. Terbiasa dia. Jadi mesti konsisten. Start Indonesia small saja, from small saja. Start dari kelas. Kalau sudah konsisten, mungkin saja kamu boleh, kamu ada masalah di rumah, baca 2 page contoh. Simple. Jadi sanalah difokuskan aktiviti di luar. Boleh saja kamu fokuskan banyak-banyak di luar, asal kamu minat, asal kamu tahan. Tetapi ini yang penting nih, ilmu yang kamu belajar, ilmu ini bukannya free, kan? Kamu membayar masuk university, masuk sekolah, walaupun kebanyakannya kerajaan tanggungnya orang. Tapi masih aja kamu mengeluarkan tenaga, membeli minyak ke sini dan sebagainya. Jadi jangan sia-siakan peluang itu. Jadi bagi orang yang ingin cemerlang di dalam kelas maupun di luar kelas, first tadi cari passion kamu. Passion. Cari minat di mana. Jangan ikut kawan yang membawa kamu keluar fokus dia pulang. Cari kawan yang kan kamu belajar sama-sama. Circle itu penting. Cari circle itu penting. Dia macam kisah, kalau kamu pernah dengar kisah penjual minyak harum tu. Minyak harum sama tukang besi. Berpisah bukan tukang besi lah. Apabila kamu berkawan sama orang arah jual minyak harum, kamu walaupun kamu nak makan minyak harum, kamu akan jadi wangi. Lainlah kalau kamu kawan sama, bukan pangkat general sama orang tukang besi, tapi in general arah tukang besi, segala habuk, segala percikan basi-basinya apa macam tu. Cari circle yang bisa. Dan yang last sekali saya rasa setelah mencari circle itu, cari lagi circle yang lagi besar. Cari network lagi. Network ini penting. Kamu kan aktiviti di luar apa tu, nak kamu aktiviti di luar, lepas tu kamu buat sejak kerajanya, nak ada kamu bercakap sama orang lain. Walaupun kamu introvert, saya sendiri sebenarnya introvert. Sebenarnya lah. Ya kan? Sebenarnya. Tetapi saya terfikir kalau saya introvert, adakah saya tidak ada peluang macam orang lain keluar negeri siok-siok kan? Jadi di sana terfikir dia introvert tidak bermaksud saya tahan-tahan di rumah. Boleh saja networking sama orang. Networking semua orang boleh. Kamu extrovert, kamu introvert, semua boleh. Kemudian ni peluang, kalau dibagi peluang arah kamu, kalau kamu sanggup, kalau kamu rasa macam Farah cakap tadi, kalau align with kamu punya goals, ambil. Peluang tidak datang 2 kali. So, ambil siap peluang. Kalau kamu dapat, ada rezeki, buat yang terbaik. Intinya, apa saja yang kamu lakukan, buat yang terbaik. Goals kamu, biar kamu capai yang paling tinggi. Goals kamu set, kamu mau capai bulan. Paling-paling kalau gugur ke awan. Kan? So masih tinggi. Kamu target kamu kan first class 3.9 contoh. Amin. 3.9. Ada sukut kita. Paling pun kalau kamu kamu set the goal kamu 3.9, usaha kamu pun akan jadi usaha untuk catch up 3.9. Paling kalau ia gugur, dia drop 3.8, 3.7. Kalau goal kamu sudah kamu set, aku mau just pass. Just pass mungkin kepala 3. Asal 3 syukur dah macam tu. Tapi kan kalau kamu usaha-usaha asal 3 syukur dah. Paling-paling kalau dia turun jadi 2 sudah kepalanya. 2.9 dan kamu mau biar target kamu tinggi. Target tinggi, usaha kamu akan automatically tinggi. Kalau dia turun pun masih tinggi. Jadi walau apapun yang jadi, goal tinggi, kamu punya usaha tinggi, buat yang terbaik di dalam kelas maupun di luar kelas, insyaAllah. Masya-Allah. For me, mostly it's about setting your priorities. I wouldn't say anything about me being UTB. Tapi in poly, I was like the most active
student kan. And then di sana a lot of people tanya, how do you balance your academic and your activities atau? So you have to really set your priorities and time management. Dah banyak orang cakap pasal how to do your time management. So macam personally for me, I utilize what we have. Teknologi kan masa ni banyak. There's Google Calendar apa. So dari sana I put my schedule dalam sana. And then at times my priority is 80% kerja dan responsibility, 20% belajar. Tapi ada masanya 90% belajar, 10% aktiviti luar macam tu. Kita mesti ada priority. Kalau tahu diri punya priority, InsyaAllah dua-dua tu okay. And then passion. If you're passionate about something, you can do both at one time. So even myself, tapi when I'm studying it out, I'm also doing my work. Multitasking lah. So a lot of people macam mana boleh kau dapat dengar? So every time my lecturer mengajar, I'm also doing things. Tapi kalau lecturer tanya, aku tanya balik. Macam I'm listening. Sometimes I'm like, macam mana boleh aku boleh buat benda tu? How did I understand them teaching, but I'm also doing something else sebenarnya. Tapi kadang-kadang realise diri sendiri macam jangan macam tu aku buat kerja So like I think you have to find a way how to avoid yourself from doing work atau macam how I not do work, I will leave my laptop di rumah. I come to class with paper and pen saja. Even if notes satu online, pakai phone. Tapi phone itu D&D. I'll just look at my phone. Pasal guilty je tu kan, main phone cuma di depan lecturer. So instead of doing that, I compile slide itu di depan saja. So at least my lecturer know that I'm listening. Because I think my lecturers pun tahu if I open my laptop tu main cari burger macam ni benar-benar just ni typing notes padahal bukan notes. And then utilize the technology that we have, macam recording apa tu. Sometimes it's good to record time your lecturer mengajar, then you can listen back. Jarang pula orang listen back I even myself pun aku admit tengok part 12 minggu belajar 1 week before exam tu. I do that too, but I learned that hard way. Kalau tani indah usaha awal, resultnya macam tu. Kalau tani usaha dari awal sudah macam aku belajar, aku fokus, InsyaAllah at the end of the day result tani pun mana tahu first class. Amin. First class. Lepas tu pun dapat juga award yang outstanding award itu. Dindis. Dindis satu idaman tu sebenarnya. So I think dari sana, if you know how to set your priorities, InsyaAllah you can both succeed in your academic. So academic itu is knowledge. Knowledge itu a lifetime. You need always to open your life tu. Tapi activities provide you with skills and growth opportunity. Like kalau introvert saja, aku stay saja di belakang. Tani Indah tahu cuma mana orang social networking apa. So going outside your comfort zone itu pun important. As much as you want to stay in your bubble, make sure your bubble grows. You can stay in your bubble, tapi make sure ia makin besar. Jangan ia cuma tu saja bubble mu Indah besar. Or bubble mu pecah, kau Indah tahu di mana kau akan buat sebenarnya. So it's good to set priorities and know where you mingle lah. Choosing your friend group, choosing who you want to network with is really important. Be it in Brunei or outside Brunei. Because in outside Brunei lagi you have to hadap orang yang lebih maybe different friend group tu macam hebatnya manusia macam tu. Tani intimidated. Tani rasa small. Tapi sebenarnya Tani sama sih sama macam diorang. Tahu-tahu diorang pun rasa the same way with us. Bruneians. I haven't met any Bruneians. You're my first Bruneian. Tapi she's not my first, wherever country from. So artinya Tani, sometimes when we get out, Tani boleh jadi the best version of ourselves. I think yang pasal buat notes satu kan, sebenarnya aku jenis aktif di luar cuma. And then kalau pasal di kelas tu aku payahkan fokus berbeza. Macam tiba-tiba hilang, so ingat tu fokus balik. Tapi cara aku since dorang jenis belajar, dorang pun aktif je sama macam aku. So kami macam cadangan, okay kau buat chapter ni, kau week ni, and then kami kumpul, and then kami macam okay ini drive apa yang Google Drive, apa tu drive di drive tu, and then di sana okay kamu kumpul notes kami di sana, and then kami baca dari sana saja. Kami simplify ni apa tapi benar cakap Firdaus, mesti cari circle yang awal yang bagus macam tu pun lah. And then macam awal tu kami pun jenis last minute je, tapi kami macam nak teamwork tu pun mesti je, bukan saja arah organisation ke apa tu, tapi within our friends je mesti ada teamwork tu. Macam tu pula. And then
last question. Okay, so the last question, your journey has taken you from campus initiative to national and even regional platforms. Looking ahead, how do you envision continuing your leadership journey to make an impact beyond Brunei? Soalnya tadi bercakap mengenai masa depan lah. Yes. Jadi apa yang saya lihat pada masa ini sendiri dan pada masa ini, saya mengikuti atau apply lah, apply satu program ni di US, di US. Selama 3 bulan lah di sana, 3 bulan di sana di US. Tapi belum terpilih pulang. Tapi kena shortlist dah 2 kali. Amin dapat tu. So mungkin lah insya-Allah ia punya mid September ni lah insya-Allah. Walau apapun dari program itu sendiri, apabila saya mengisi borang, ia bertanya apa yang ada di Brunei, apa yang ada di your country ni, apa permasalahannya, kemudian apa macam usahaku sendiri untuk solve this problem. Okay? Jadi untuk masa akan datang, dengan masalah yang ada di Brunei ni, salah satu masalah yang ada di Brunei ni, okay, Brunei kalau ikut statistik 2020 ke 2025 lah, kita ni ambil 5 tahun. Brunei adalah pengguna internet paling tinggi. Semua orang ada internet, semua orang ada gadget. Kira-kiranya istilah macam tu lah. Semua orang macam contoh 500,000 orang Brunei, 500,000-an ada telefon, istilahnya macam tu. Jadi dengan adanya gadget ini, banyak pelang benda yang bagus, tapi banyak juga benda yang dah bagus. Salah satunya, orang indah lagi berinteract dengan orang sekelilingnya. Ada yang sampai di dalam satu rumah, dalam sebuah rumah, orang makan di bawah, kan memanggil orang di atas pakai teks saja. Jadi silaturahim dalam rumah itu kurang. Ini di dalam rumah, apalagi di luar rumah kan? Jadi itu salah satu masalah yang ada di Brunei. Belia-belia masa ni malu untuk buka mulut, malu untuk networking sama orang. Alasannya ia nak pandai. Contoh, kau bolehlah, kau biasa sudah di luar. Ia nak tahu journey tani macam mana tani biasa di luar. Tani pun sebelum ni macam dorang juga takut-takut, tapi tani mau mencuba. Masa ni apa namanya, orang tu Gen Z kan. Masa ni tu Gen Z. Saya bukan Gen Z Milenial kan ya? Dia juga. Tapi Dia juga kan Gen Alpha. Macam tu ada saya. Tapi awal kira Gen Z ni dorang mahir di dalam talian saja bah. Dorang nada soft skills di luar. Soft skills ni penting. Soft skills sangat penting. Dan semestinya ia pandai semua A+. Ia seorang yang bagus pelang benda tu bagus tak A+. Tapi kalau ia ada soft skills, susah sikit ia akan survive ia di luar. Ia cuma ada sekalung sijil. Tapi soft skills nada, macam mana ia akan mohon kerja di luar, macam mana ia akan memastikan keluarganya nanti senang sebagai contoh. Jadi di masa akan datang saya melihat saya akan berusaha. Macam mana tu lah, macam kan jadi presiden dia pula akan berusaha untuk mengikuti ataupun bukan saja mengikuti, untuk membuat tani sendiri mengorganize satu event kah, satu program kah, satu talk kah, yang mana tani membawa belia-belia di Brunei ini untuk berkongsi, untuk networking sesama mereka sendiri. Pasal apa? Belia ni, dorang malukan bercakap pasal dorang cakap sebenarnya. Dorang cakap sendiri saya. Dorang rasa suara dorang ni tidak kena dengar wah. Apatah lagi oleh orang-orang yang sudah di atas, orang yang sudah berumur, seorang yang berjawatan, jabatan-jabatan contoh. Kami bercakap, kami ada idea-idea baru tapi ini didengar. So orang tak akan bercakap. So mungkin sahaja nanti di masa akan datang boleh saja Tani organize, mungkin saja Nabil boleh organize, mungkin sahaja Nabil boleh organize dan bawa orang-orang belia-belia secara khususnya sama-sama duduk, sama-sama bincang, sama-sama berkongsi ilmu. Tani boleh menarik minat diorang dan diorang pun mau lagi mencuba bandarnya si Anwanianya, contohnya si Farahani sebagai contoh lah. Si Farahani bandar juga patut ia selalu kena hantar ke luar negeri. Contohnya aku boleh cuba macam mana ya. At least dia tertarik sedikit pun
Alhamdulillah Terinspired. sudah. Terinspired sedikit pun okey. So di masa akan datang tadi patut buat macam tu. Ini patut bawa belia. Asal kalau bukan belia, siapa lagi nanti yang akan menguruskan negara? Hendakkan semua macam okey, ketua pada masa ini baguslah. Semua bagus. Tetapi indahkan selama-lamanya menjadi ketua. Dia akan diganti oleh orang lain, which is belia pada masa ini. So Tani equip belia-belia pada masa ini dengan soft skills-nya, dengan ilmunya. Kemudian Tani tunjukkan lagi diorang macam mana negeri-negeri lain. Kalau benar punya si Farah tadi, apabila kalau aku keluar negeri ke Malaysia, ke Indon, ke Qatar atau lihat di luar negeri orang-orangnya, wah, cakap, lepas tu cakapnya ni pun penuh dengan Perasaan. perasaan. ada karismanya, ada ilmunya bang. Tani jadi orang Brunei ni jadi benar pelang orang Melayu ni terkenalnya sifatnya pemalu. Yes, benar pemalu. Tetapi pemalu bukan bermaksud indah kamu kan belajar dari orang. Tani ambil tu, okey, orang Malaysia, orang jiran Tani, orang Malaysia lagi. Sampai ada macam belianya, ada macam ikut parlimen apa tu kan, bercakap tentang isu-isu diorang pada masa ni, diorang bentangkan. Para ketua pun mendengar, ada tiap punya jalan penyelesaiannya. Tani sepatutnya buat macam tu juga. Tani kumpulkan, tani tunjukkan orang luar boleh buat macam tu, mengapa kita ni tak boleh. Jadi itu saya rasa sepatutnya belia ni Tani kumpulkan dan share our ideas insyaAllah. Saya rasa itulah antaranya. Banyak lagi sebenarnya, tapi kalau akan cakap lagi mungkin beberapa jam. Banyak lagi. Jadi mungkin si Farah ada lagi lah idea-ideanya lah. Ada mau add on ke, kan menambah apa? Honestly, I feel like every time I hear Firdaus cakap, I'm just like, oh benar, that's so true. That's so true. And then rasanya macam subtitle tu pulang because di Shop Melayu aku cakap English. So for me, honestly, I never see forward macam 10 tahun akan datang. You see, like short term macam 5 tahun pun aku rasa payah sebenarnya Tani akan achieve. Even achieving what the nation punya goal tu pun it's really hard sebenarnya. If the youth in the involved, again like he said, if youth involved, maybe we can progress so fast. And then tapi slowly alhamdulillah Brunei is involving a lot of youth, especially now yung musim-musim hari belia, right? So a lot of belia events. And recently pun ada pasal mental health apa tu. So it's something that I do je. So I think for myself, I think every single program that we applied, what can you bring back to your community? That's part of the question. Say about, I want to bring back to my small community saja. So whichever community I'm in at that current point of life, I want to bring back to them. So even last year when I applied for Empowering Youth across ASEAN, this year, alhamdulillah, 6 of people that I know dapat that opportunity. So when I know diorang dapat, they macam, thank you for, I joined this because of you. Dari sana sudah I'm like, just little actions pun diorang pun ikut. And then belayar tu, for me belayar tu sometimes open your eyes to macam, ya Allah, aku ni kurang bersyukur di Brunei. So I think Bruneians mesti belajar cara bersyukur je. When you travel tu, you see outside tu macam, rupanya banyak lagi orang susah daripada Tani. And we thought Tani susah, tapi sebenarnya Tani ni privilege wah. Even like the government put spend money on us when they know that no, we're given allowance, and then they're all like, what? How can you guys, how can Brunei survive? Something that we have to think about lah. Like how do you even survive? Semua orang scholarship, like then diorang they have to pay. Then when I hear how much diorang bayar tu macam, Bruneians ni kurang bersyukur rasanya macam tu. But then I do know there's a lot of Bruneians yang dedicated to do things, and I believe in me giving back to my community tu. Macam right now, I wouldn't say I'm a educator pula. I'm a teacher je. I'm volunteering on every Sunday to teach little kids for PSR, which I teach maths. Ironically, I teach maths for the little kids. And then even aku pun, when I have programs outside Brunei, then I cannot teach them kata, teacher ke mana? Dia cakap, teacher belayar. Di sana pun macam, mau macam teacher. But at first dia fikir, siapa teacher ni kaya macam tu. Aku bukan, teacher kena bayar ke belayar tu, kena bagi opportunity kalinya. Ya, aku mau jadi teacher. Just those little kids are our future leaders too. These little kids sekarang yang akan mengganti aku. Macam tu rasanya. Macam, kalau kamu belajar benar-benar,
InsyaAllah boleh. Pasal I know there's some people who said education is not that important. I hear there's a lot of things that says that. For me, I want to preach about education. Education is really important no matter your age. Because even myself, kirakan akhir setahun masuk university according to my age peers lah. Tapi benarnya I'm doing it at my own pace. And doing at my own pace satu pun means I wanna do it the way I wanted it to be. Macam tu. Kalau hati aku ambil like 2-3 years break pulang from studying, tapi enjoy it lah. Itulah. So giving back to my community through many various way. Mana-mana yang dapat macam menolong pun sedikit pun, I feel like that's something that I'm contributing to the community, especially to the younger ones. Because ni yang younger ones yang tanikan asal. Macam Tania ni, we're already on social media. Yeah. We're already seeing things like how you stalk us too, like how you do inspections on us. Okay, kan dia ni macam. That's how I want to do it to the kids. Aku no more these kids only macam brain rot apa tu. It's quite concerning kan. So my advocacy now is more leaning towards the younger ones. Because this younger generation is our future leader. Or maybe you can say they're the leaders of tomorrow. So, genuinely, for me, going back to what I can give back to the community is, I want to give back to and inspire those little ones. Supaya dorang ada dream that they can chase. Even if the dream itu bukannya, aku kan jadi doktor sudah besar. Cita-cita tu boleh macam-macam. Tapi if you have a goal, di sana aku... Pasalnya younger generation ni dorang kan sangat absorb dari internet. So if we show something good and then dorang pun terikut. If we show something bad, yang perkara yang indah baik itu yang dorang ikut. Yes. Macam pepatah Melayu cakapnya melentur buluh biarlah dari rebung. Yes. Time dia masih damit itulah. Tadi sepatutnya mengajar orang apa yang baik, mana yang kurang baik, dan ditunjukkan lagi sekali contoh yang baik kepada orang. Itulah supaya nanti apabila orang sudah besar, orang lebih cenderung kepada yang baik itulah daripada yang tidak baik. Alhamdulillah, that brings us to the end of our very first episode of the Kursi Hijau podcast. So, on behalf of Nabil, we would like to sincerely thank our Farah and Firdaus for sharing their inspiring leadership journeys with us today. We also hope that this episode will not only motivate our listeners, but also encourage more youth to take small steps that can grow into big impacts for our community and beyond. So stay tuned for our next episode, inshallah, and thank you. Belia untuk dunia lestari. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.